अब देखो कितना पावर है इसमें, इससे अंदाज़ा लगा लो कि दुश्मनी यहाँ तक बढ़ गई कि एक दूसरे को देखना गवारी नहीं करते और फिर एक दूसरे से जुदा होना गवारा नहीं करते। अच्छा, ये तो मैंने आपको मिसाल दे दिया। इसके अलावा मेरे भाई, अगर शदीद हाजत है, शदीद पैसों की ज़रूरत है, या दुश्मन है सामने कि ए अल्लाह इन दोनों बाबरकत, दोनों मुबारक नाम का वास्ता आपको देता हूँ कि मैं इस फलान मुश्किल में हूँ, अल्लाह मुझे इससे निकाल दे, मुझे अल्लाह इतने पैसों की ज़रूरत है, इमरजेंसी है, मुझे अता कर ले, या दुश्मनी है ये ख़त्म कर ले, या मेरे पे कर्ज है, या अल्लाह ये कर्ज इनका बंदोबस्त कर ले, ये ख़त्म कर ले। तो मेरे भाई देखे कि अल्लाह जल्ल शानहू अपना फैसला कैसे करता है। मैं तो मेरे भाई हैरान हूँ इस बात पर कि ये अमल जिसने भी किया है और किसी भी मकसद के लिए किया है तो वो नाकाम नहीं हुआ। अब देखो, अगर आपका रूहानी ताकत ज़्यादा है, कम है, ठीक है, आप नमाज ज़्यादा पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, कम पढ़ते हो, कोई भी हो, तो ये फिलफौर असर करने वाला और ज़बरदस्त और लाजवाब अमल है। तो मेरी तरफ से सबको इजाज़त। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई और बहन खैरियत से होंगे और बआफियत होंगे, और जहाँ भी होंगे अल्लाह जल्ल शानहू सबको खुश रखे और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में अल्लाह जल्ल शानहू के दो इस्म मुबारक हैं। इनको आप इस्म आज़म भी कह सकते हैं। इनको आप मतलब कोई भी आपका इमरजेंसी वाला काम है, फिल फौर आप करना चाहते हैं, कोई भी मुश्किल अचानक आ जाए, कोई भी हाजत अचानक दरपेश हो, तो मेरे भाइयों ये सेकंडों के अंदर अमल करने वाला है। अल्लाह के फजल व करम से जब भी कभी भी किसी ने अगर आजमाया है या किसी को मैंने दिया है तो उसने बहुत ही ज़्यादा शुक्र अदा किया है और बहुत ही मेरा एहतराम किया है, हद से ज़्यादा। कहते हैं कि आज तक इतना पावरफुल, इतना तेज़ और इतना लाजवाब अमल हमने नहीं देखा। उससे पहले इजाज़त उन भाइयों और उन बहनों को होगा जो वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक देखेगा, वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, कमेंट में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिख के, या सुबहान अल्लाह लिख के, या अस्तगफिरुल्लाह लिख के। तो मेरे भाइयों अमल ये है या अरहमर राहिमीन। बस कितना आसान है, एक मरतबा आप सुन लो तो आपको याद हो जाएगा और यकीनन आपको याद हो गया। अब इनको आपने कब और कैसे और कितनी तादाद में पढ़नी है, एक एक मैं करके बता देता हूं। दो खानदान बिल्कुल करीब, कज़न और बिल्कुल एक ही घर में बड़े पले, उनके अंदर दुश्मनी आ गई। दुश्मनी ऐसे कि दोनों तरफ ने कसम उठाया कि एक दूसरे को कपन में भी नहीं देखेंगे। इतना बड़ी बात और इतना बड़ा दुश्मनी। तो एक बीच में दरमियान में भाई आ गया और उसने ये अमल किया या अरहमर राहिमीन। तो सबसे पहले जो ज्यादा मुखालिफ थे, जिसके साथ ज्यादा जुल्म हुआ था, उनके सामने बैठा और उनको तसल्ली दी, उनके सामने अपना मौक़िफ़ रखा, ठीक है, और ये भी कहा कि एक ही दादा के हैं, एक ही खानदान है, एक ही घर है, क्यों इस तरह कर रहे हो। चंद बातें करने के बाद उनके समझ में बात आ गई। फिर उनके मुखालिफिन उनकी तरफ गए तो उनको भी चंद बातें बताई, उनके भी जहन में आ गया बात। तो दोनों का आपस में दुश्मनी ख़त्म हो गया, प्यार मोहब्बत पहले से ज़्यादा। अब देखो कितना पावर है इसमें, इससे अंदाज़ा लगा लो
کہ دشمنی یہاں تک بڑھ گئی کہ ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے اور پھر ایک دوسرے سے جدا ہونا گوارا نہیں کرتے۔ اچھا، یہ تو میں نے آپ کو مثال دے دیا۔ اس کے علاوہ میرے بھائی، اگر شدید حاجت ہے، شدید پیسوں کی ضرورت ہے یا دشمن ہے سامنے، تو آپ نے ان کا ورد کرنا ہے۔ اگر آپ روٹین بنائیں زندگی کا، صبح نماز کے بعد، مغرب نماز کے بعد یا عصر نماز کے بعد 100 مرتبہ، تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا اور کوئی بھی مشکل بھی نہیں آئے گی، اور جو مشکل آئے گی تو سیکنڈ میں اللہ جل شانہ ان کو حل کر دے گا۔ اب بھائی کو میں نے یہ بتایا تھا کہ جب آپ یہاں پر جاؤ یا وہاں پر، دونوں مخالفین تھے نا، تو آپ راستے میں جاتے ہوئے پڑھیں، کوئی اس کا تعداد نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ جہاں سے آپ نے ارادہ کیا وہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، ان کے گھر تک پہنچتے ہی آپ نے جو ہے نا بس اسٹاپ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میرے بھائی، اگر کوئی ایمرجنسی آ جائے، کوئی اچانک مشکل درپیش ہو، اس وقت تسبیح اٹھاؤ اور 100 مرتبہ پڑھو۔ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہو لیکن میکسیمم 100 مرتبہ آپ پڑھیں، اور ان دونوں الفاظ کا، دونوں نام کا اللہ جل شانہ کو واسطہ دے دو کہ اے اللہ، ان دونوں بابرکت، دونوں مبارک نام کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں کہ میں اس فلان مشکل میں ہوں، اللہ مجھے اس سے نکال دے، مجھے اللہ اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، ایمرجنسی ہے، مجھے عطا کر لے، یا دشمنی ہے یہ ختم کر لے، یا میرا پہ قرض ہے، یا اللہ یہ قرض ان کا بندوبست کر لے، یہ ختم کر لے۔ تو میرے بھائی دیکھیں کہ اللہ جل شانہ اپنا فیصلہ کیسے کرتا ہے۔ میں تو میرے بھائی حیران ہوں اس بات پر کہ یہ عمل جس نے بھی کیا ہے اور کسی بھی مقصد کے لیے کیا ہے تو وہ ناکام نہیں ہوا۔ اب دیکھو، اگر آپ کا روحانی طاقت زیادہ ہے، کم ہے، ٹھیک ہے، آپ نماز زیادہ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو، کم پڑھتے ہو، کوئی بھی ہو، تو یہ فی الفور اثر کرنے والا اور زبردست اور لاجواب عمل ہے۔ تو میری طرف سے سب کو اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔